शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शिवशिवकशम्भोरज्ञेया प्रवर्तमानस्याद्यब्रह्मणतीव्रते श्वेतपरातकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाभिंशतमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोदेवार्धपशुकृतखण्डमेरोः दक्षिणे पार्श्वशकाप्तसर्तमानि संवत्सराणां मध्ये इदानीं श्रीमद्मङ्गलकरशोभकृतवर्षनाम संवत्सरे बुद्धरायणे हेमन्तर्तो मकरमासे कृष्णपक्षे चतुर्थस्यां द्विविधो वासरस्तु गुरुवासरयुक्तायां देवदेवस्य महादेवस्य महागणपतिनगरप्रसादात् वल्लीदेवसेना समेत शिवसुब्रह्मण्य प्रसादात् मीनाक्षीम्बिका समेत सुक्कलिंग स्वामी नगर प्रसादात् काशी विश्वनाथ परमेश्वर नगर प्रसादात् विनायकादि सपरिवारान्तं चण्डिकेश्वर प्रसादात् विशेषाख्ये निजा गुरुवासर पूजाञ्च यजमानस्य भक्तानां तिरुपति श्रीले मकरशिखोत्रोद्भवानां बोरट्टादि नक्षत्रे मीनरासो दिनेश तंगराजनमतयस्याः आनसनक्षत्रे वृश्चिकरासो जयदश निशान्ति शंकरन् नमतयस्याः पुनरुसो नक्षत्रे आर्याव दिनेश नमतयस्याः चित्रा नक्षत्रे रेयन् दिनेश नमतयस्याः उत्तरट्टादि नक्षत्रे मीनरासो जहदायक तमिळ्चेल्वी विनम्बियप्पन् नमतयस्य भक्तानां सकुटुम्बानां क्षाम धैर्य वीर्य सौरभैश्वर्याणाम् आयुळ् आरोग्यरोह दृढः दृढदाचित्यर्थं व्यवहारमुद्योगत्तुलिलविद्यदाचित्यर्थं भक्तानां मानसिञ्जितसङ्कल्पितकार्यजयत्वप्राप्त्यदाचित्यर्थं समस्त पितृदोषनिवृत्त्यर्थं शत्रुदोषनिवृत्त्यर्थं भक्तानां गृहस्य मानवमानवीकानां सुखनविद्याभारङ्गदाभिविद्यदाचित्यर्थम् उद्योगिनाम् उद्योगप्राप्त्यर्थं विवाहिनां विवाहप्राप्त्यर्थं बुद्धानां पुत्रसन्तानप्राप्त्यदाचित्यर्थं भक्तानां मनसिञ्जितसङ्कल्पितकार्यजयत्वप्राप्त्यदाचित्यर्थं सकलकार्य आनुकूलादिसित्यर्थ मीनाक्षिम्बिका समेत सुक्कलिङ्गस्वामिनगरप्रसादात् अर्कणान्तगृशाय नमो नमः ओं नमः शिवाय नमः ओं शिवमूर्धये